Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to Sir Azrul and all my beloved friends. On this glorious today, I would like to present our relative topic. But before we start, I would like to introduce myself. First, me as Muhammad Daniel Hakimi bin Hairunizal. My number matric is 30 DLS 22F1005 from DLS 4A. So today, I would like to present our relative topic, which is distribution management, SOPs. So what is that? So let's see now. So there is 7 contents that we need to learn today. First is introduction to department. Second, standard operating procedures, SOP. Number 3, areas of safety and security in distribution. Number 4, logistic security planning, which is international security measure. Number 5, logistic security planning, which is strategic security measure. Number 6, logistic security planning, which is tactical security measure. Number 7 is recommendation, and number 8 is conclusion. Alright, so we look at in first, which is introduction to department. So what department? So a department is a distinct section or division within an organization that focus on specific function or task. Departments are typically organized based on the specialized skill, expertise or functions required to fulfill the goals and objectives of the organization. Each department may have its own set of responsibility, staff, resources and management structure. Departments work together to achieve the overall mission and objective of the organisation. So, antara department kita panggil ialah sebagai jabatan. Jabatan ialah bahagian ataupun bahagian yang berbeza dalam sesebuah organisation. Contohnya, kalau dalam department ni kita ada HR, Human Resource, kita ada Marketing, kita ada Finance. So, setiap dalam jabatan ni diorang ada kepakaran diorang masing-masing. So, HR dia ada tanggungjawab di masing-masing. Finance tugasnya untuk apa? Nanti kita tengok sama-sama. Lepas tu juga, kenapa kena ada jabatan ni? Sebab apa? Untuk achieve dia punya mission and objective dalam sebuah organisasi. So, contohnya sebagai saya intern bekerja di Maidin. So, Maidin dia punya objektif adalah untuk memastikan ramai pelanggan tarik untuk membeli barang-barang keperluan di Maidin. So, diorang kena target focus on customer. Alright, so we continue. Number 2 is standard operating procedure, SOP. Standard operating procedure, SOP, are detailed instruction that describe the routine activity and process required to ensure consistency, efficiency and safety in various operations within an organization. They provide a standardized framework for carrying out tasks, enabling employees to follow established protocols and guidelines. SOP help maintain quality standard, minimize errors, promote compliance with regulation, and facilitate training and knowledge transfer within the organisation. So, dalam setiap organisasi ni, setiap organisasi mesti kena ada SOP, kena ada peraturan dia sendiri yang perlu employer pekerja ikut. So, SOP ni adalah satu dokumen, satu buku peraturan di tempat kerja tersebut. Next is number 3, areas of safety and security in distribution. So, we look at first is accident. Mostly accident kalau berada di tempat kerja adalah slipping and falling. Maksudnya akan menyebabkan terjatuh disebabkan oleh mungkin pekerja pembersihan sedang mop. Lepas tu kita sebagai employer ni lalu dan boleh menyebabkan tergelincir. Lepas tu number 2 is crimes. Crimes ni contohnya kita boleh ambil dari segi ekonomi crime. Contohnya baru-baru ni kita disebabkan oleh COVID-19, betul tak? So, dalam COVID-19 tu banyak menyebabkan ekonomi terjejas. Bukan sebab hanya untuk organisation saja yang menyebabkan terjejas, tapi masalah dari segi pengangguran pun semakin meningkat. So, seterusnya kita tengok dari segi major accident. Major accident kita boleh tengok selalunya dari segi traffic accident lah. Traffic accident selalunya masalah paling tinggi lah, sebab nak cepat pergi kerja kan. So, mostly ada yang boleh menyebabkan kemalangan lah. Then number 4 in security, disturbance in public service, crime victims, border safety, street safety and public transportation. So, border safety ni adalah penting, okay? Pihak custom perlu mengambil tindakan yang tegas kepada setiap
pelancong yang datang ke Malaysia. Okay, kita kena elakkan daripada perkara-perkara yang tidak berlaku ni masuk ke dalam Malaysia. Orang-orang yang sengaja nak buat jahat ke, ataupun diorang bawa alat senjata tajam ke Malaysia ni. So pihak custom kena check betul-betul. Okay, seterusnya ni adalah foto areas of safety and security in distribution. Yang pertama lah kita tengok dari segi thumbprint. Thumbprint mostly setiap organisation kalau nak masuk kerja kena thumbprint dulu untuk kehadiran. So macam saya kerja di tempat Maidin pun, saya ada thumbprint saya sendiri. Masuk saya kena thumbprint, keluar pun saya kena thumbprint. Lepas tu dah rehat, lepas tu nak naik balik pergi ke tempat kerja tu, saya kena thumbprint balik. Lepas tu nak balik pun kena thumbprint juga, tak boleh miss. Yang kedua adalah dari segi warehouse. Dan yang ketiga adalah dari segi forklift. Okay, forklift ni kena jaga-jaga. Nanti kita tengok selanjutnya. Okay, next adalah yang pertama kita boleh tengok dari segi access control. Implement measure to control access to the distribution center such as using key cards, ID, security office and or entry points. Macam saya cakap tadi, kita nak gunakan sistem dari segi kehadiran, kita tak guna dari segi tick manual, tapi kita guna juga dari segi thumbprint. Lepas tu yang kedua adalah emergency procedure. Develop clear protocols for emergency like fires, medical medicine or security branch. So maksudnya kat sini emergency procedure ni, contohnya kalau kita kalau ada contoh kebakaran di sebuah suatu kawasan tu, kena ada bunyi fire lah. Maksudnya kena ada dengar bunyi loceng berbunyi, tanda maksudnya kebakaran. So number 3 ialah vehicle safety. Implement rules of safety operating machinery such as forklift, pallet jacks and other vehicle within the distribution center. Maksudnya kat sini adalah yang saya cakapkan tadi, forklift ni mostly kita kena check dulu. Kalau sementara kita nak bawa forklift tu ke warehouse, kita kena tengok kiri kanan ada orang tak kat depan. Jangan terus main jalan je. Sebab forklift kita ada depan dia tu tajam. Fungsi dia untuk angkat pallet bawa ke warehouse. So kadang kita tak perasan sebab dah lindung kotak. So sentiasa perhatikan. Kalau nampak orang, kita boleh horn. Sebab dekat forklift tu ada button horn. Then number 4 is cyber security. Protect sensitive data and system from cyber threats by implementing cyber security measures such as firewalls, antivirus software and regular security updates. Maksudnya kena lindungi data kita daripada diceroboh oleh cyber threats. Okay, ini sangat penting sebab mostly zaman sekarang banyak sangat cyber threat berlaku. So kena elakkan, kena ada pasang sensitive data, contohnya macam password semua, untuk mengelakkan daripada berlakunya cyber threat. Alright, seterusnya number 4 is logistic security planning, international security measure. So kat sini fokusnya adalah dari segi security tapi international. Maksudnya negara kita, negara luar seperti contohnya macam Thailand, negara Arab Saudi. So kita kena ada security measure. So yang pertama ialah kita tengok dari segi teknologi innovation. Lepas tu yang kedua kita boleh tengok dari segi efficient governance. Lepas tu kita boleh tengok juga dari segi social cohesion and trust. Lepas tu kita boleh tengok juga dari segi demonstration antara negara-negara luar. Alright, ni adalah gambar antara international security measure. Yang pertama adalah technology innovation, geographic and demographic. Kita boleh tahu asal usul negara luar, kita boleh tengok cara budaya diorang. So kita boleh improve dari semasa ke semasa. Alright, logistic security planning, international security measure ada 4, iaitu peacekeeping operation, developing multinational force to conflict zone to facilitate case fires, protect civilians and support peace process. Maksudnya peacekeeping operation ni adalah ditugaskan untuk menjaga negara tu daripada datang oleh pendatang asing. Lepas tu Cyber Security Corporation joint initiative to address threat cyber. Okay, maksudnya dekat sini Cyber Security Corporation ni kita boleh cakap yang kena ada akta, kena ada kawalan yang ketat terhadap Cyber Corporation ni. Kita kena elak berlakunya daripada cyber threat ni, iaitu sebagai contoh information sharing, capacity building, responsible behavior in cyberspace. Lepas tu border security and immigration control, cooperation on border management and mitigation policy to prevent illicit activities including smuggling, human trafficking and illegal migration. Ni border sangat penting.
Okay, pihak border management immigration perlu mengadakan kawalan yang ketat, tak kisahlah sama ada daripada nak masuk ke Malaysia ataupun keluar Malaysia. Itu dari segi pelancong asing ataupun bukan, kena check. Sebab apa? Untuk mengelakkan berlakunya daripada ancaman daripada musuh. Kita tak tahu sebab kita tak kenal siapa yang masuk ke negara kita. Lepas tu Regional Security Organization, which is like NATO, the African Union and Organization of American States that promote collective defense and security cooperation among member states. So dalam cerita ni, dalam hal ni, diorang ada organisasi iaitu bernama NATO, antara hubungan African Union dengan American States. So diorang buat ni untuk mengelakkan daripada negara diorang diceroboh oleh negara asing. So dalam international security measure ni sangat penting kepada sesebuah negara tersebut untuk mengelakkan berlakunya daripada peperangan. Alright, number 5 is logistic security planning, which is strategic security measure. Yang pertama kita boleh tengok is critical business structure or process, expectation and objective, identify strength, weakness and gaps. Kita kena tahu kelebihan dan kelemahan dalam sesuatu organisasi. Lepas tu juga kita boleh tahu dari segi people, process and system. Okay, so strategic analysis ni juga bergabung dengan strategic implementation and strategic choice. Alright, strategic security measure, kita kena tahu strength and weakness, kelebihan dan keburukan dia. Kita kena fikir dulu. Dan lepas kita tahu kelebihan dan keburukan dalam suatu organisasi, kita kena fikir macam mana kita nak kembangkan dalam sebuah organisasi. Lepas tu juga kita ada budgeting. Kita kena kawal kita punya budget dalam finance, dalam proses pengeluaran. Alright, then we look at this. Number 1 is security training and awareness, providing ongoing training and education for employees to raise awareness of security threats and best practice for preventing them. Maksudnya dalam atas strategik ni, kita kena first kali kita kena adakan training dulu. Kita ada training kepada pekerja untuk memberi kesedaran tentang ancaman keselamatan dan cara untuk mencegah dia apabila berlakunya dalam proses security threats ni. Number 2 is regular security audits and review, conducting regular audits and review of security measure to identify any weakness of area for improvement and ensure ongoing compliance with security policies and procedure. Maksudnya kat sini kita kena tahu kelemahan dalam suatu organisasi dan kemudian kita berubah, kita improve kepada compliance, policy and procedure. Kita kena buat SOP. Then number 3 is business continuity planning, creating strategy and protocols to ensure the continuity of operation in the event of a security incident or other disruptive event. Maksud sekali mewujudkan strategi protokol untuk memastikan kesinambungan operasi sekiranya berlakunya insiden keselamatan ataupun kejadian gangguan lain. Then risk assessment and management, regularly assessing potential security risks and vulnerabilities, prioritizing them based on potential impact and implementing mitigation strategy to address them. Maksud kat sini kena menilai potensi risiko, kelemahan keselamatan, mengutamanya berdasarkan potensi kesan dan melaksanakan strategi mitigasi untuk mencegahnya. So kalau kita tahu, kita kena sediakan SOP. SOP ni sangat penting untuk implementing mitigation strategy to address them, untuk kita mengawal dia, untuk kita menanganinya masalah security threat. Alright, number 6 is logistic security planning, which is tactical security measure. Tactical guards are trained to handle heightened security incidents such as apprehending shoplifter and detaining them until police arrive, offering first aid and medical assistance, rapidly responding to urgent and escalating security threats. Maksud kat sini, pihak tactical ni telah dilatih oleh pihak keselamatan untuk menjaga negara dengan aman, untuk memastikan orang-orang awam berada dalam keadaan selamat dan sihat sentiasa. So sebagai contoh, pihak polis boleh menangkap perompak di kedai dan menahan mereka sehingga polis tersebut yang lain tiba. Lepas tu kat sini boleh menawarkan pertolongan cemas dan bantuan perubatan, dan terus boleh juga pergi ke klinik. Cepat bertindak balas terhadap ancaman keselamatan yang mendesak dan meningkat. So pihak militeri, pihak askar perlu memastikan kawalan negara menjadi ketat. Lepas tu kena sentiasa pergi ke tempat yang boleh penyelundup asing masuk ke Malaysia. So pihak askar kena jaga tempat situ dengan lebih detail lagi. Alright, number 7 is recommendation. First of all, we need to prepare the document. Step:
Write down each step of the process in a clear and circulation manner. Use simple language and include any necessary details such as tools, equipment or resources required. So pertama sekali kena buat dokumen dulu. Kena buat dokumen step-step. Macam saya cakap tadi, kena buat weakness dulu. Kena tahu kelemahan. Lepas tu kena buat improvement. Lepas tu juga buat improvement, kita kena sediakan buku SOP untuk supaya pekerja-pekerja ni tahu SOP setiap organisasi. Dan make sure kena ada simple language, kena bahasa yang mudah difahami oleh semua orang. Kena ada bahasa, contohnya kena ada letak bahasa English dan bahasa Melayu. Sometimes ada orang tak faham bahasa English, dia boleh baca bahasa Melayu. Okay, then number 2, monitoring and revision. Regularly monitor the effectiveness of the SOP and gather feedback from user. Update the SOP as necessary to reflect change in process, technology, regulation or best practice. Maksudnya kena sentiasa membuat pemantauan dan semakan dari segi SOP. Maksudnya SOP tu kita boleh update sentiasa. Kalau ada benda yang tak kena, kita boleh tambah. So kita tak boleh, kena sentiasa, kita tak boleh biarkan SOP tu sepanjang masa je tak berubah. Kena ada sentiasa berubah, kena update sentiasa supaya menjadikan orang pekerja ni lebih tahu SOP ni sebenarnya penting kepada sesebuah organisasi. Then number 3, gather information. Collect information from subject matter, expected stakeholder and existing document about the process. So maksudnya kita kena kumpul maklumat dari pihak yang berkepentingan dan dokumentasi sedia ada tentang proses tersebut. Contohnya pihak saya Maidin boleh berkomunikasi dengan pihak Lotus untuk tahu diorang punya prosedur apa. Then kita boleh combinekan, diorang boleh combinekan kita punya, kita pun boleh combinekan juga diorang punya. So dapatlah kita punya information punya SOP. Alright, so number 8 is lastly is conclusion. The conclusion of a standard operating procedure SOP typically summarize the key point covered in the document, emphasize the importance of following the procedure outline, and may include any additional information of reminder for user. It reinforces the commitment to efficiency, safety and quality in carrying out our tasks according to the established guideline. Maksudnya kat sini, kesimpulan daripada kita belajar daripada SOP, Standard Operating Procedure, SOP ni adalah menekankan kepentingan yang digarisi oleh setiap organisasi untuk memberi pekerja tersebut faham dalam peraturan di sebuah organisasi. Okay, kenapa SOP ini digunakan? Untuk mengukuhkan komitmen terhadap kecekapan, keselamatan dan berkualiti untuk menjalankan tugas mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Alright, that's all for now. Thank you for listening my presentation and view my presentation. See you again guys. Bye. Assalamualaikum.